Салом дӯстон ва боз як бозии дигар барои пулкор кунид. Силка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Ва мо барои ки бозиимон сар шавад, нажмити чтобы начать играта интихоб мекунем ва бозии сар мешавад. Айна бозии сар шид, мо бояд ки дар ҳамин ҳарфҳои сабз тир баронем. Агар ба сирхоки расид, минус мешавад. Очкомон пуломон кам шидан мегирад. Яъне бочкаҳоро мепаронем ки раҳомон ҳурӯй шавад. اینجا مینوس 16 هسته. حرکت میکنیم که رقم‌های کمش انتخاب کنیم و همین حرفای مینوس سرخی که هسته همین حرکت میکنیم بگریزیم کمتر به همین برسه همین پولمون. و این حرفی سرخ میگذاریم با کبود میریم که پولمون کم نشود و اگر در نیم درونه آب زنه در اینجا هم شنگوی میتونیم. و این ما در آخر بازی رسیدیم و $1999 دارم بازی و این فینیش در رسیدیم و در اینجا بازی ما در реклама уровень завершённый و این جدید стрелка بازی دارم و حرکت میکنیم که پولی کلانش انتخاب کنیم و این ما 796 انتخاب کردم و ما در реклама نشون میده. реклама بچید و پول در بالانس ما میگذاره. اما تیک توک انتخاب میکنیم و در اینجا نوشته گای получить бонус $1 تا $5. وقتی که ما ویدیو میکنیم همین بازی را در تیک توک میپرتویم و این هشتگ می نویسیم $1 تا $5 ما کار میکنیم. зависит ай просмотр میکنه. وقتی که ویدیو کردیم سیلکا همون ویدیو را میگیریم اینجا URL نوشته گای همینجا ставить میکنیم отправить زیر میکنیم و проверка میکنم چند قدر просмотр بسیشید همون قدر پول در баланси ما میگذاره. و این پایانش نوشته که размер вознаграждения зависит от количества просмотра видео и соблюдения правил. یعنی چند قدر просмотр بسیشید همون قدر پول در баланси شما بسیار میگذاره. این نوشته پایانش که это дополнительные вознаграждения которые добавляются к основному платежу. И дополнительные шмо минималка мисол $2 кор карде дополнительные и пул дар баланси шумо мегзарад. Баъди тикток DMгиша интихоб мекунем ва дар инҷо бошад мо метавонем дӯстонмон да силкаро рӯй кунем ва пул кор кунем. Инҷа нависаги приглашайте друзей вы получаете $1,000,000 деньги. Баъди нависаги чӣ хела мекор мекунад. دوستاتون دا سیلکара копировать мекунед, دوستاتون да рӯӣ мекунед ва دوستاتون вақте ҳамин бозиро скачат кардан инҷа да поёниш да чиай промокод ҳамин промокода менависанд. вақте ки промокода нависанд шумо ҳар як дӯстотиам ки промокода менависад 100,000 кор мекунед ва ваё боша 300,000 кор мекунад вақти регистратсия кардан. ва ин магазина интихоб мекунем. дар инҷо боша мо метавонем ҳамин долларона савза метавонем рангша дигар кунем ё ки замина метавонем рангша дигар кунем. ва инҷа бустери якум дуюм сеюм сета бустер аста ва якумаш бошад шуморо ҳар як раунде ки бозӣ мекунем ба ҷои як тир ду тир мезанад. яъне ки اینجا سه تا بوستره همین بوستره رو شما وقتی که میخرین با واسطه همین دلار روی که در اینجا نشون داده و پول کار کنی شما بسیار میشود. و طرز دیگری پول کار کنی اینجا کلیسو هست. کلیسو رو انتخاب میکنیم و اینجا کوپیت сейчас که زیر کردیم реклама نشون میده و با طور اتوماتیک همین چرخ در راست رقم چند دلاری که هست همون رقم داغالتید و شما همقدر پول کار میکنید. این ما حاضی کوپیت сейчас انتخاب میکنیم. این реклама میشه. реклама که بچید چرخ دو میخوره. این چرخ دو کرده و ما $1,800 کار کنیم. $1,800
ва шумо агар бихоҳед ки дуюмбора ҳамин чарха толте тамошо кунед ва пул кор кунед, баъди 10 дақиқа метавонед, 10 дақиқа ки гузашт метавонед бо тамошо кунед, хеле кор кардан мегирад. ва ин ҳамон бустерро харидем ва ба ҷои $1 $2 рӯзи тир мепаронад. ва ин хеле ки десе $2 тир парон десе. хеле мо метавонем пулкор кунем зиёдтар кунем. ва ин ҳами тикток мисол ҷои пулгирӣ ҳама ҳамиёре ки шумо дидесе, дар якум раунд шумо дар нишон намета 3-4 раунда ки гузаште, баъд шумо дар нишон мета, баъд метавонед пултонро бигиред. ва ина знаки ҳамин сурати долларро интихоб мекунем ва дар инҷа нависега ки $2 минималкаш аввал $2, дуюмбор $4, 6 $8, баъд $10. ва минималкаш аввал $2, $2-ш 2 миллион ҳамин доллари бозӣ мешавад. вақте ки 2 миллиони доллари бозиро кор карда, шумо метавонед пултонро бигиред. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.